प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पीयूष कांति विश्वास ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि वे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे और उन्होंने कहा कि वे किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे। वकील पीयूष कांति विश्वास ने शनिवार को मीडिया को बताया कि वो अपने छात्र जीवन से ही कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे हैं और उन्होंने कॉलेज के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। वर्तमान प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के पिछले 17 महीनों में उन्होंने जो भी काम किया है उसके लिए कांग्रेस नेतृत्व और कार्यकर्ता समर्थकों ने उन्हें धन्यवाद दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वकील पीयूष कांति विश्वास ने कहा है कि वे अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना त्याग पत्र भेजेंगे और राजनीतिक जीवन से इस्तीफा देकर अपने काम पर लौट आएंगे। পদত্যাগ করেছি আমার ব্যক্তিগত কারণ আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন সভাপতি হিসেবে কাজ করার জন্য, সেই জন্য আমি সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর কাছে কৃতজ্ঞ। এবং আমার এই 17-18 মাসে যেসব কংগ্রেস কর্মীরা রাত দিন কাজ করেছে, আমাকে সহযোগিতা করেছে, বন্ধুবান্ধবরা, মিডিয়া ফ্রেন্ডরা, সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, সবার সাপোর্ট এবং গুড উইশেসের জন্য। আমি বর্তমানে রেজিগনেশন দিয়েছি। রেজিগনেশন দেওয়ার পরে আমি রাজনীতি থেকেও রিটায়ার করছি এবং আমি আমার প্রফেশন মানে লিগ্যাল প্রফেশন আমি ফিরে যাচ্ছি। স্যার, ছোট্ট একটা প্রশ্ন যদি রাখি, কেউ কেউ বা মন্তব্য করা অলরেডি শুরু করে দিয়েছে যে আপনি নাকি নতুন এখন যে দল এসছে যে তৃণমূল কংগ্রেস, সেই দলে হয়তো বা আপনি মানে ওই দলের সাথে যোগাযোগ বা ওই দলের থেকে কাজ করতে চাইছেন। এইরকম অনেক ননসেন্স লোক আছে, এসব ননসেন্স কথার আমি কোনো উত্তর দিতে চাই না। দে আর সিম্পলি ননসেন্স।